अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक जगतरनाथ महाप्रभु श्री जगन्नाथ श्री चरण तले सेवक अनंत कोटि प्रणाम भक्ति स्वरूपिणी जानकी महारानी भक्त प्रभरांजनी महाराज वंदे नंद ब्रजस्त्रीणां पाद रेणु अभीक्षण से समस्त को भंग नमान कर पदबंदन करुची। ये पवित्र प्रांगण पुण्य तो या प्राचीन नदी तटस्थ पुण्य भूमि पुण्य धाम पुण्य गर्भा निमापड़ार अनति दूरर पुण्य स्थली षण्ढपोर ठाकुरपाटना एवं नुआपाटणार त्रिवेणी घाट रे एभली एक आध्यात्मिक पुण्य तीर्थ रे उपस्थित समस्त पुण्यात्मा मानक मो भक्तिपूत प्रणाम जनाउछि। आपण मान आशीर्वाद रु छोटिया मोटिया ओडिशार विभिन्न जिला को जीवार सुजोग मिले किंतु ए अनुष्ठान समग्र ओडिशार एक विरल व्यतिक्रम विचित्र अनुष्ठान। कोठी रामचरितमानस 7 दिन 9 दिन होय, कोठी भागवत 7 दिन होय, तो कोठी जगन्नाथ कथा पंचरात्र होता है किंतु ये भली गोटे अनुष्ठान केते दिन वर्ष बो बाबा धन्य आपण मान ए वर्ष अरुआ डालमा होची कि नहीं? हां सब दिन धन्यवाद। मु ए गां कथा ओडिशार विभिन्न जिल्ला रे कहे सबु चलियो किति भक्तमाला ओडिशार कोनोसी जिल्ला रे कोनोसी जगह रे मु कहउतली रामायण होची भागवत होचंदी जगन्नाथ कथा होचंदी गीता होचंदी किंतु भक्तमाला कोठी ओडिसा रे नाही। ए गुट्टिए जगह ओडिशार गुट्टिए जगह केवल जते भक्त आछन पचारिबे गोटे जगह हूँ ओडिशा जो जगह केवल भक्तमाला केवल भक्तों चरित्र आलोचना है से रामायण हूँ महाभारत हूँ भागवत हूँ कि जहाँ होती हूँ ना ना आउ सदा बेले मंचटी भरपूर देखीदे बापा माँ मान पेट पूरी जाए आउ एत संख्यार आपण मैंने रुंडीभूत होती मोर सब मन पड़े। मोर दुर्भाग्य बहुत दूर आसिया पड़ुची पुणी मोर टे बिलबाड़ी जंजाल अच्छी रुआपोता कम सब चली 11:30 बेले रुआपोता कम सरला 11:30 बेलू टे रेस्ट नहीं पुणी आसिली तेणु कर्ममय जंजान वृत्ति मो पुरुष कुटुंब तेणु आम मैंने समस्ते वृत्ति संसार भितर अच्छे जेझा वृत्ति जेझा अच्छे तेणु तार भीतर किंचित समय काढ़ी आपण मान सहित दुई पद कथा कहबार सुजोग मुझे निश्चित भाव में साधुवाद देवी जो मैंने मुंडर झाड़ तुंडे मारी लहु लुह को मोह करी केते वर्ष होगा हाँ बाप रे बाप 8 वर्ष तले पवित्र माटी रे जो दुबांकुर को रोपण करते आज विराट कल्पद्रुम परिणत हो जो मैंने ये अनुष्ठान को बंचाई से माने स्वर्ग की मर्त्य की पाताल में जाने ना किंतु जो मैंने अच्छा मो भली गोटे छोटिया लोकर आयुष को किसी मुहूर्त नहीं से आहरी दीर्घायु हूँ हरिबोल बारी आलोकल वर्णारी गह गह कंपुची आपण मान मुखमंडल को देखिले पेट पूरी जाऊँगी समस्त भीतर गोटे नूतन उत्साह उद्दीपना आध्यात्मिक परिवेश सूचना दौले समानंद ब्रह्मानंद बाबू मोर अग्रज प्रतिम नमस्य जहाँ श्रद्धार सहित आज 3 थर टेलीफोन कौटी पाइले कौन कहते बाहर एत श्रद्धा समानंद देवी कंडूरी बाबू से गाँव आसछंती ठाकुरपाटना गाँ बोधे नहीं कि हाँ आसी से गाँव को रामचरितमानस सी भी श्रद्धार सहित आमर जी कहते बाबा ये अनुष्ठान मुख्य संचालक सी तो प्रति दिन छड़ा दिने वर्ष सारा फोन कर भारी कृतज्ञ ए अनुष्ठान निकट में साधुवाद जनाऊँ प्रेम से बसवा दुई पद कथा आज आम बर्तमान से चली मोर मन पड़ुछि जे उत्तरकांड में काकभूषण और गरुड़ दुजन कथबार्ता होती कौन प्रथम प्रश्न जे संसार रे जेते शरीर रही सब शरीर भितर मूल्यवान शरीर कोटा काकभूषण उत्तर देले कला नरतनो समान ही गाने देहि श्री राम जय राम नरतनु समन ही कवन्यु दे संसार रे जेते शरीर मा अछि मनीष शरीर भलिया शरीर आउ जगत रे किछि सब शरीर भितर पवित्र शरीर होछि मनीष शरीर होछि सबुठु पवित्र शरीर ये शरीर केमिति आसीछि कोला अनेक पुण्य ताप फळे मानव जन्म मोहि तळे दुर्लभ मनुष्य शरीर नरक निस्तारण द्वार गोविंद 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 पदु गळुची मकरंद बहुत दुर्लभ मनुष्य शरीर हिंदी सारिली ओडिया भागवत सारिली संस्कृत भागवत कहले दुर्लभ मानुष देहि देहि क्षण भंगुर तत्रापि दुर्लभ मने वैकुंठ प्रिय दर्शन संसार भीतर सब दुर्लभ सुलभ गोटे मात्र दुर्लभ मानुष देहि ए मनीष शरीरटा होची दुर्लभ ए मनीष शरीरटा होची दुर्लभ पुण्य मनीष मुक्ति पाइबार ये गोटे साधन जीवाई मु निमापड़ा जी से गोटे माध्यम दरकार से मोटरसाइकेल हो साइकेल हो जहाँ हो गोटे माध्यम हेले मुझे सेमती मु स्वर्ग को जीवी माध्यम कौन ता माध्यम होची शरीर ये शरीर न रहिले माँ संसार रे किछि काम करि हबो तेणु शरीर द्वारा ही सब काम करि हबो सहित पाई सुंदर भाव रे भारत वर्षर साधु संत माने आपण मान को कहिसेंती अम्मान को कहिसेंती किथि बड़ पुण्य बहुत कतकाल बांग्ला भाषा रे कोन कहिबे
কত কাল ভজি ভজি মানুষ জন্ম পাই কৃষ্ণের নাম না ভাজিলে 84 কুণ্ডে যায় কেতে কাল ভজি ভজি এতে সুন্দর মଣିষ শরীরটিଏ মা ଆମେ ପାଇଛେ କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ଶରୀର ପାଇ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ଆମେ ନ ନେଇଛେ ଏ ଜୀବନ ହଉଛି ମୃତ। ସେ ଚିଫ ମିନିଷ୍ଟର ହୁଅନ୍ତୁ କି ଚିଫ ସେକ୍ରେଟାରୀ, ଚିଫ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହୁଅନ୍ତୁ କି ଚିଫ ଆର୍କିଟେକ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ, କଲେକ୍ଟର ହୁଅନ୍ତୁ କି କଣ୍ଡକ୍ଟର ହୁଅନ୍ତୁ, ମଣିଷ ଶରୀର ପାଇ ଯୋଉମାନଙ୍କ ତୁଣ୍ଡରେ ଭଗବତ ନାମ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ବୃଥା ବୃଥା ବୃଥା। ସଜନ ମଣ୍ଡଳୀ ସେ ପବିତ୍ର ଶରୀରରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପବିତ୍ର ନାମ ଟିକେ ବାରି ମନ୍ଥେ ଘୃତ ହୋଇରୁ ଶିକତା ତେବରୁତେ। ସନ୍ଥ ତୁଳସୀଙ୍କ ଭାଷାରେ ଯଦି ସମୁଦ୍ରର ବାଲିକି ଆମେ ଫେଣ୍ଟି ଦବା ମେସିନ ରେ ପକେଇ ଦବା ହୁଏତ ତେଲ ବାହାରି ପାରେ, ସମୁଦ୍ର ପାଣିକି ମେସିନ ରେ ପକେଇ ଦେଲେ ଗୁଆ ଘିଅ ବାହାରି ପାରେ, କିନ୍ତୁ ଭଗବତ ନାମ ନ ନେଲେ ଜୀବନରେ ଉଦ୍ଧାର ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏ ହେଉଛି ତାର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଏ ପବିତ୍ର ଶରୀରରେ ସେଇ ପବିତ୍ର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ଦୁଇବାର ନବା, ତାପରେ କଥା ଶୁଣିବା। ଗୋବିନ୍ଦ ଜୟ ଜୟ ଗୋପାଲ ଜୟ ଜୟ ଗୋବିନ୍ଦ ଜୟ ଜୟ ଗୋପାଳ ଜୟ ଜୟ ରାଧା ରମଣ ହରି ଗୋବିନ୍ଦ ଜୟ ଜୟ রাধা রমণ হরি গোবিন্দ জয় জয় গোবিন্দ জয় জয় গোপাল জয় জয় গোবিন্দ জয় জয় গোপাল জয় জয় গোবিন্দ জয় জয় গোপাল জয় জয় গোবিন্দ হরিবল হরি হরি হরিবল 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 জয় 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 গোপাল জয় জয় গোবিন্দ জয় জয় গোপাল জয় জয় গোবিন্দ জয় জয় গোপাল জয় হরি রাধা রমণ হরি গোবিন্দ জয় জয় রাধা রমণ হরি গোবিন্দ জয় জয় बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, जय। वृंदावन बिहारी लाल की, जय। आज का सत्संग की, जय। जगतर कल्याण हो। हरिबोल होड़ा होड़े बोला हरि बोल कोला पितार मन जानी करे उत्तम पुत्र सेवे भारे उत्तम গোবিন্দ গোবিন্দ পদুಗಳು চীমকরন্দ संसार रे जेते पुओ अछंती तीन भाग रे विभक्त करागला। बेस्ट बापा किछि कहिबा दरकार नाही, ता मन कथा बुझी कि जे काम करे से होछि बेस्ट पुओ, पितार मन जानी करे। बाबार इच्छा सकाळु टिके हळटा पुओ नहीं जानता, जदि बापा कहिबा पूर्वरु से हळटा नहीं गला से होछि बेस्ट पिला। पितार मन जानी करे उत्तम पुत्र से व्यवहार श्रद्धारे आज्ञा जे पाळई मध्यम पुत्र ताको कहि बाबा कहला पुओ टिके हळटा नहीं जाना हो नउची मध्यम पुत्र श्रद्धा विहुने जे हो पाळे अधम पुत्र से बाबा कहला पुओ टिके हळ नहीं जाउन ना काई बक बक होजम तमे नवा कथा दि नहीं जा मोर छडे काम अछि एटा सबटु वर्स्ट पुओ ए होछि सबटु नष्ट पुत्र। आमर श्रीमद् भागवत कहिले संसार रे पुओ होचंती तीन कैटेगरी रो पुओ आ ए कैटेगरी रो पुओ भितरे जोटा होछि बेस्ट पुओ चारि जुगरे चारोटी स होचंती सबुठारु बेस्ट पुत्र। केतटा स आज्ञा चारिटा स धन्यवाद। चारि स होछि सबुठारु उत्तम पुत्र। मु टिके स ऊपर गोटे कथा कहिबी। आपनको पुरी जिल्ला रे गोटे गाँ ना आपनको गाँ ना सब अछि ठाकुरपटना नुआपटना संड हगी नै जे कोळा पांचण पोहंगा सब अछि नियाली सब अछि किंतु गोटे गाँ ना होछि स ना सुनिछ मोला पुरी जिल्ला रे गाँ नाटा कोन गाँ नाटा स अरे स एटा को गाँ ना स संडपुरु अरे गाँ ना होछि स आगे आपण हसिबे मु तो हसिली अरे एटा को ए बाबू एटा को ना एटा प्रथम स अच्छा सेटा द्वितीय स सेटा तृतीय स सेटा चतुर्थ स बुझले कि कंट्रोल भाई आपण जिबे देखिबे नले आज फोन करिक बुझंतु मो कथा ए गाँटा होछि ब्रह्मगिरी पाखेरे एमिति ना आपण सुनिछंती नै मु कहि परिबि मु किंतु से गाँ को जाईछि आ से गाँ होछि ओडिया जाति रो एक पवित्र स्थान बाबरी बाप एमिति को लोक अछि से गाँ को चिन्हिनी जे चिन्हिनी से ओडिया नु एमितिया कथा से गाँटर ना होछि स आपण मान जिबे ब्रह्मगिरी पाखरे एंटायर गाँ को कहा जाए जमती कोला पंचन पंचायत सेमती से गाँ नाटा होछि कपिलेश्वरपुर शासन किंतु जमती ठाकुरपाटना संडपुर अछि एटा प्रथम स एटा द्वितीय स एटा तृतीय स एटा चतुर्थ स माने कोन काहे कि सेते पवित्र कह ये जगन्नाथ दास भाषा प्रबंधे भागवत भाषा प्रबंधे भागवत भाषा प्रबंधे भागवत ओडिया जातिर प्रणम्य पुरुष जगन्नाथ दासंकर घर होछि तृतीय स बाप रे बाप ए जाति जाको मुंडिया मारे तंग गाना को कहली जिवे टिके देखिबे एई ब्रह्मगिरी आपन को पुरी जिला कथा सरिली सही न्याय रे
ଆପଣଙ୍କର ଚାରି ଯୁଗରେ ଚାରି ପୁଅ ଚାରି ଶହ ହଉଛନ୍ତି ସବୁଠୁ ପବିତ୍ର ପୁଅ। ଆପଣ ମାନେ ସେଗୁଡିକୁ ସଦାବେଳେ ଆରେ ତା ଭଳିଆ ଟିକେ ହରେ, ଆରେ ଚଣ୍ଡାଳ ତୁ ଟିକେ ତାରି ଭଳିଆ କା ଭଳିଆ। କହିଲା ସତ୍ୟ ଯୁଗର ଗୋଟାଏ ପୁଅ ହଉଛି ଅତି ଉତ୍ତମ ପୁତ୍ର, ନାମ ହଉଛି ସତ୍ୟବାନ। ନା ଶୁଣିଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ? ମା ମାନେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ହଉଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ। କଣ ତାଙ୍କ ନା? ହଁ, ଭାରତ ହଉଛି ସୀତା ସାବିତ୍ରୀର ଦୋଷ। ଗୋଟାଏ ଭଦ୍ର ମହିଳା ନିଜର ସତୀତ୍ୱ ବଳରେ, ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ, ପ୍ରଜ୍ଞା ବଳରେ ସ୍ୱାମୀର ଆୟୁଷକୁ ଫେରେଇ ଆଣିଥିଲା। ସେଇ ହଉଛି ସାବିତ୍ରୀ, ଆଉ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ସତ୍ୟବାନ। ସେଇ ସତ୍ୟବାନ ହଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟ ଯୁଗର ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତମ ପୁତ୍ର। ସାରିଲେ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ତ୍ରେତା। କହିଲା ସେ ପୁଅଟିର ନାମ ହଉଛି ଶ୍ରବଣ କୁମାର, ଯେ ଅନ୍ଧ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଭାର ବୁହାଇକି କାନ୍ଧରେ, ନାଇଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ପୁଅ ଥିଲା। ସେ ପୁଅର ବାପା ଆଉ ମା ଦି ଜଣ ଯାକ ଅନ୍ଧ, ଏବଂ ଦି ଜଣ ଯାକ ଅନ୍ଧ। ଯେତେବେଳେ ପୁଅ ଯାଇକି ସବୁ ପଣ୍ଡିତ ମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲା ଯେ କଣ ମୋ ବାପା ମାନଙ୍କର ଆଖି କେମିତି ଫେରିବ? ଧରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ ଆଖି ଖରାପ ହେଲେ ଯଦି କେହି କହିଲା ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସ କୁ ନେଲେ ଇଏ ଆଖି ଫେରି ପାଇବ, ତେଣୁ ଯିଏ ଯୋଗ୍ୟ ପୁତ୍ର ହେଇଥିବ ହଉ ଜମବାଡି ଦି ଖଣ୍ଡ ବିକି ପଛେ ମୋ ବାପାକୁ ଟିକେ ଏମ୍ସ ନେଇକି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବି। ସେହି ନ୍ୟାୟରେ ଜଣେ ବିଦ୍ୱାନ କହିଲେ ଯଦି 108 ତୀର୍ଥ ଜଳରେ ତୋ ବାପା ମାଙ୍କର ମୁଖ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ କରିବୁ ତାହେଲେ ହୁଏତ ସେ ଚକ୍ଷୁଷ୍ମାନ ହେବେ, ଆଖି ଫେରି ପାଇବେ। ତେଣୁ ତତ୍କାଳୀନ ସମୟରେ ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ଭାରରେ କିନି ଗୋଟିଏ ପଟେ ବାପାକୁ ଗୋଟିଏ ପଟେ ମାକୁ ବସେଇ 107 ତୀର୍ଥସ୍ଥଳ ବୁଲି ବୁଲି ଲାଷ୍ଟ ତୀର୍ଥସ୍ଥଳ, ଶେଷ ତୀର୍ଥସ୍ଥଳ ଯୋଉ ତୀର୍ଥସ୍ଥଳରେ ବସିଛନ୍ତି, ଯୋଉ ପାଣି ନେଲେ ଏ ଆକଣ୍ଠ ପାନ କରିବା ଆଉ ମୁଖ ଧୋଇବେ ତାଙ୍କ ଚକ୍ଷୁଷ୍ମାନ ହେବେ, ସେଇଦିନ ରାଜା ଦଶରଥଙ୍କର ଶବ୍ଦ ଭେଦୀ ବାଣରେ ତାଙ୍କର ମହାପ୍ରୟାଣ ହେଲା। ବିଧିର ବର୍ଦ୍ଧାନ ବଡ ବିଚିତ୍ର, ନାମ ହଉଛି କଣ ତାଙ୍କ ନାଁ? ଯୋଡିଏ ସାରିଲେ ଆଉ ଥାର୍ଡ ଗୋଟିଏ ପିଲା। ଏଭଳି ପୁଅ ଆଉ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଜନ୍ମ ହେବେ କି ନା ମା ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ହେଲା କାହିଁକି? କହିଲା ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତମ ପୁତ୍ର ଯିଏ ବାପ ବାହାଘରରେ ଭଦ୍ରଲୋକ ହେଇଥିଲା। କଣ କହିଲି? ବାପା ବାହାଘରରେ ପୁଅ ଭଦ୍ରଲୋକ ହବା କାନ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଣି ନଥିବ। ବାପା ବାହାଘରରେ ପୁଅ ଭଦ୍ରଲୋକ, ଆଉ ସେ ପୁଅ ନା ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଆଜି କହିବେ ମୁଁ ଶୁଣିବି ଯେ ମୁଁ ଭାବିବି ଯେ ମୋ ପାଠଟା ଠିକ ଅଛି। ବାପା ମନ ଦୁଃଖରେ ବସିଛନ୍ତି, ପୁଅ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲା, ପଚାରିଲା ଡ୍ରାଇଭରକୁ, କହିଲା ଏ ଶୁଣ ସାରଥି କହିଲା ଏ ବାବୁ ମୋ ବାପା କାହିଁ ମୁହଁ ଶୁଖେଇକି ବସୁଛନ୍ତି କି? କହିଲା ଘଟଣା କଣ କି, ଆମେ 15 ଦିନ ତଳେ ଏଇ ଅଝାଡ ଝାଡ ନିଘଞ୍ଚ ଘଞ୍ଚ ଖାନନକୁ ମୃଗୟାରେ ଯାଇଥିଲୁ, ଆଉ ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ କିନି ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ହେଲା, ସେ ରାଜର ଗୋଟେ ରାଜକୁମାରୀ ଉପରେ ତମ ବାବାଙ୍କର ଆଖି ପଡିଗଲା। ବାବାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରସ୍ତାବଟା ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ବିମର୍ଷ ବଦନରେ ବସି, ଓ ଏଇ କଥା, କାଲି ସକାଳୁ ରଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର, ମୁଁ ଯିବି। ରଥ ନେଇକି ଚାଲିଲେ ପୁତ୍ର, ପହଞ୍ଚିଲେ ଯାଇକି ସେ ରାଜ୍ୟରେ, ଦେଖାହେଲେ ରାଜା। ପଚାରିଲେ ରାଜା ମୁଁ ଜାଣୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଅବାରୁଅ ଝିଅ ଘରେ ଅଛି ନା? ହଁ ହଁ ଅଛି ଅଛି, ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣିକି ଆସିଛି। ହଁ କୁହ କୋଉ ପ୍ରସ୍ତାବ? କହିଲା ପ୍ରସ୍ତାବ ହଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ବଂଶର ରାଜା, ନାମ ହଉଛି ଶାନ୍ତନୁ, ଆଉ ତାଙ୍କରି ପାଇଁ ତମ ଝିଅର ପ୍ରସ୍ତାବ ନେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆସିଛି। ରାଜା କହିଲେ ହଁ ଏ ପ୍ରସ୍ତାବ ତ ଆଗରୁ ଆସିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏ ପ୍ରସ୍ତାବଟା ଆମ ମନକୁ ପାଇଲାନି। କହିଲା କାହିଁକି ମନକୁ ପାଇଲାନି? କହିଲା ଏଇଥିପାଇଁ ମନକୁ ପାଇଲାନି ଯେ ସେ ରାଜାଙ୍କର ଗୋଟେ ପୁଅ ଅଛି, ମୋ ଇଚ୍ଛା ମୋ ଝିଅ ଯାହାକୁ ବିବାହ କରିବେ ତା ଗର୍ଭସ୍ଥ ସନ୍ତାନ ରାଜ୍ୟର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହେବେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ତ ଗୋଟେ ପୁଅ ଅଛି, ବଡ ପୁଅ, ଆଉ ସିଏ ତ ରାଜା ହବା, ମୋ ଝିଅ ଯାଇକି ସେଠି କଣ କରିବ? କହିଲା ଓ ଏଇ କଥା, ଏଇଥିପାଇଁ ତମେ ବାହାଘରଟା ଭାଙ୍ଗିଦେଲ ନା? ହଁ ଆଚ୍ଛା ମତେ ଆପଣ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି ନା? ହଁ ଆପଣ ହଉଛନ୍ତି ମଧ୍ୟସ୍ଥି, ମିଡିଏଟର, ବିବାହର ପ୍ରସ୍ତାବର ମଧ୍ୟସ୍ଥି କାମ କରୁଛନ୍ତି। କହିଲା ଆରେ ନା, ମୁଁ କେବଳ ମଧ୍ୟସ୍ଥି ନୁହଁ, ମୁଁ ହଉଛି ସେଇ ରାଜାର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର। ମୁଁ ଶପଥ କରୁଛି ମୁଁ କସ୍ମିନି କାଳେ ହସ୍ତିନା କଟକର ରାଜା ହେବି ନାହିଁ, ତମେ ଏବେ ତମ ଝିଅକୁ ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ବିବାହ କରାଅ। କହିଲା ତମ ପ୍ରସ୍ତାବଟା ମୋର ଆଠଣା ମନକୁ ପାଇଲା, 100% ମନକୁ ପାଇଲାନି, ଆଠଣା ମନକୁ ପାଇଲା ନା ମାନେ? କହିଲା ତମେ ସିନା ରାଜା ହବନି, କିନ୍ତୁ ତମେ ବିବାହିତ, ତମ ଔରସ୍ଥ ସନ୍ତାନ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶର ରାଜା ହେବେ, ମୋ ଝିଅ କଣ କରିବ? କହିଲା ଓ ପୁଣି ଏଠି କଥା ଅଛି ନା? ହଁ। କହିଲା ହେଲା ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଆଜି ଆଜନ୍ମ ମୁଁ ଶପଥ କରୁଛି, ମୁଁ ଶପଥ କରି କହୁଛି ହେବି ଆଜନ୍ମ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ, ଆଉ କସ୍ମିନି କାଳେ ବିବାହ କରିବିନି। ହରିବୋଲ ହୁଳ ହୁଳି ବୋଲାନନ୍ଦ। କହିଲା ଭୀଷଣ ଶପଥ କରିଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ନାମ ହେଲା ଭୀଷ୍ମ, ଏବଂ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ସତ୍ୟର ପୂଜାରୀ ହେଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ନାମ ହଉଛି ସତ୍ୟବ୍ରତ, ଯେ ବାପା ବାହାଘରରେ ଭଦ୍ରଲୋକ ହେଇଥିଲା, ଆଉ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉତ୍ତମ ପୁତ୍ର। ସାରିଲେ 4ଟା ସରିଲା। ଏଇ 4 ଜଣ ହଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର 4 ଯୁଗରେ 4ଟି ଉତ୍ତମ ପୁତ୍ର। ଏବେ ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା, ପାଠ ଟିକେ ଶୁଣିବା, ଆଗକୁ କଣ କଣ କଥା ଅଛି। ସଜନ ମଣ୍ଡଳୀ ବଡ ବିଚିତ୍ର କଥା ଶୁଣୁଛ ନା ଅନ୍ୟ ମନସ୍କ ଅଛ? 4ଟା କହିଲି ନା ନାଇଁ? କେହି ଜଣେ ଶୁଣୁନ, ଅନ୍ୟ ମନସ୍କ ଅଛ। ମୁଁ ସେଇ ଯୋଗୁ ଟେଷ୍ଟ କଲି, ଶୁଣୁଛନ୍ତି ନା ଅନ୍ୟ ମନସ୍କ?
अरे मु तो 3टा स कहली सत्यवान श्रवण कुमार सत्यव्रत आउ कोठी 4टा स कहली कहछ हां हां कर कहला कली जुगर गोटाए पुआ होची स ता भलिया पितृ भक्त उत्तम पुत्र आ भारत वर्ष रे जन्म हेबे कि नाही मोर संदेह कहला से स ना कोन कुह कहला कली जुगर उत्तम पुत्र नाम होची स सेई सर घर होची आपणकर केरल र नाम होची गा ना होची कालमाड़ी सही पुआ ना होची शंकराचार्य हरि बोल हुळ हुळे बोल आनंद सही पुआ ना होची शंकराचार्य आजिर आलोच्य विषय होची आमाने सुनिबा सही उत्तम पुत्र कलिजुगर नाम कोन कहली स शंकराचार्य की भक्त कोन करिचंती सब से विषय आमे टिका जी श्रवण करिवा उत्तम पुत्र शंकराचार्य घर होची केरल जेमती ओडिसा गांटर ना होची